Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita merenungkan firman Allah. Pada kesempatan kali ini mengambil tema Rahasia Kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa mengalami tekanan sejak dalam kandungan, hidupnya dikejar-kejar akan dilenyapkan oleh Fir'aun. Musa diambil oleh putri Fir'aun dan dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi diasuh inang pengasuhnya yaitu ibunya sendiri. Ketika menjadi dewasa Musa ditolak oleh bangsa sendiri, dan Fir'aun mencari ikhtiar untuk membunuh Musa, maka Musa melarikan diri ke tanah Median. Di saat Musa menjadi kecut dan putus asa, Allah memperkenalkan diri dan menguatkannya. Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. וירא יהיה כי שר לראות ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני ויאמר אל תקרא ולם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא. ויאמר אנכי אלוהי אביך אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya, Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Allah menguatkan Musa. Keluaran pasal 3 ayat 10. ואתה לקום ואשלחך אל פרעה והוצא את אמי בני ישראל ממצרים. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa kehilangan rasa percaya diri. Keluaran pasal 3 ayat 11. ויאמר משה אל האלוהים מי אנכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Allah meyakinkan Musa. Keluaran pasal 3 ayat 12. ויאמר כי יהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa tidak tahu harus berkata apa tentang rencana Allah yang akan menolong bangsa Israel. Keluaran pasal 3 ayat 13. ויאמר משה אל האלוהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אליהם. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tetapi Allah menegaskan siapa dirinya dan mengatakan apa yang akan dilakukan kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. ויאמר אלוהים אל משה יהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהיה אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני אליכם זה שמי להיעלם וזה זכרי לדר דרה. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם יהיה אלוהי אבותיכם נראה אלי אלוהי אברהם יצחק ויעקב לומר פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman,
aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Haite, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Allah meyakinkan Musa di saat Musa kehilangan rasa percaya diri. Keluaran 4:10-17 TB, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Keberanian Musa dibangkitkan kembali. Keluaran pasal 5 ayat 1. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה כה אמר יהווה אלי ישראל שלח את אמי ויחגו לי במדברה. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Sampai akhirnya Musa berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Rahasia kekuatan Musa adalah berasal dari perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Pada masa kini seseorang akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah hanya melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dan mau percaya dan bertobat menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, akan menerima pembebasan dari perbudakan dosa, dan menerima kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus berfirman. Matius pasal 11 ayat 28. Δεύτε προς με πάντες οι κοπιόντες και πεφορτισμένοι καγώ να παύσω ημάς. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah para pemirsa, pertolongan itu adalah datang dari Allah melalui Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepadanya.